عسلامة لدوزيام اني سيانتيفيك ومرحبا بكم كيف les 9e année نجموا تتفرجوا معنا في الفيديو هذايا للآخر. On va voir dans cette vidéo un rappel sur les acides et les bases. Comme il existe des solutions aqueuses acides neutres et des solutions aqueuses basiques, on va voir comment on détermine la nature d'une solution, يعني la nature acide ou la basique ou la neutre. Alors, pour déterminer la nature d'une solution, on doit mesurer son pH. Le pH alors? Le pH est un nombre compris entre 0 et 14 qui permet de savoir si une solution est acide, neutre ou basique. On a deux instruments de mesure de pH, le pH mètre, c'est un appareil, et le papier pH, donc papier pH, c'est un rouleau de papier. Alors, le pH mètre est un appareil de mesure précis. Je vais vous montrer l'instrument de mesure هذايا. Donc هذايا le pH قاعدين نشوفوا فيه قدامنا le pH متر كي نقولوا بريسي معناها يمكننا من قياس دقيق للPH. نشوفوا لهنا l'appareil qui fait هذايا نسميوها sonde. Donc لهنا نعملوا immersion de la sonde du pH mètre في solution à tester. وبعد شنو يصير on attend la valeur indiquée du pH sur le cadran numérique. Donc, nous avons la valeur de pH, donc avec le pH de la solution. On peut identifier s'il s'agit d'une solution acide ou la basique. Avec la valeur du pH et l'ilqiné. متفاهمين هوني؟ شدوا في مخنا اللي البي اتش هذايا عنده الخاصية اللي هو précis. Donc, le papier pH, donc il y a une valeur précise par rapport au papier pH. C'est un autre moyen de mesure de pH. كيفاش نقيسو بيه l'instrument هذا؟ كيفاش نقيسو بيه؟ Il suffit de mettre كيما قاعدين نشوفو un peu de papier في solution à tester. وشنو يصير لها الورقة؟ دونك كانت باغ اكزومبل كانت بيج لونها الورقة كي نحطها في السوليسيون يتبدل لونها يعطينا الكولور هذايا. دونك شنو نعمل؟ جو كومبار لا كولور اللي لقيتها افيك لو كود دو كولور دو بي اش ونشوف النيميرو نتاع البي اش باش نعرف السوليسيون هذيك شنو à partir de la valeur du pH. L'avantage du papier pH اللي هو rapide. Donc نشدو في مخنا اللي le papier pH يعطينا donc c'est une méthode en fait de mesure plus rapide وهذيا le pH mètre c'est une méthode de mesure plus précise. باهي اش معناتها انا بالبابي بي اش باغ اكزومبل لقيت 7 لقيت une valeur égale à 7 لهنا نجم نلقى 7,14 نجم نلقى 7,25 donc je peux trouver une valeur plus précise. متفاهمين هوني؟ Donc après mesurer le pH des solutions, on a le pH qui varie de 0 à 14. Si le pH égale à 7, c'est la solution de l'eau pure, la solution est dite neutre. Si le pH inférieur à 7, la solution est dite acide. Et si le pH supérieur à 7, la solution est dite basique. Donc on a des exemples de solutions acide et basique. Donc ici, si pH égale à 7, la solution est neutre. Si le pH inférieur à 7, la solution est acide. Et si le pH supérieur à 7, alors la solution est basique. La solution est basique. Mais وقت اللي نحنا ماشيين هكا صورت لكم فلاش هكا من 7 ل 0 لو بي اش صار له من 7 ل 0 لو بي اش صار له لهنا لو بي اش diminue le pH diminue donc من 7 ل 0 la solution est de plus en plus acide وقت اللي le pH diminue la solution est de plus en plus acide. Je vous donne un exemple. Si j'ai une solution et le pH نتاعها égale 3 معناتها acide هي وعندي solution acide أخرى le pH نتاعها égale à 6 أنا هي la solution فيهم la plus acide
La solution la plus acide, c'est la solution qui a la valeur de pH le plus faible. Donc, هي la solution la plus acide. واضح؟ وقت ال pH يصغر l'acidité تكبر. هذا هو. Donc, في الكام تاع les solutions basiques, وقت اللي الفلاش ماشيه من 7 ل 14 وقتها la solution est de plus en plus basique. يعني أنا par exemple j'ai deux solutions. واحدة le pH نتاعها égale 8,5 et l'autre le pH نتاعها égale à 13. Et هي la solution la plus basique. C'est la solution qui a la valeur de pH le plus élevé, le plus fort. يعني لهنا la solution de plus en plus basique si la valeur de pH le pH augmente لهنا. Le pH augmente. C'est clair هوني؟ توا باش نحكيو على la composition de ces solutions. La solution A شنو فيها؟ قلنا فيها acide. Donc B neutre. Ici on a une solution basique. باهي. La solution acide شنو فيها؟ La solution acide فيها des ions H+, des ions H+, أكثر من OH-. أكثر من des ions hydroxyde OH-. La solution neutre فيها autant d'ions H+, قد l'ion hydroxyde OH-. Et la solution basique فيها les ions hydroxyde OH- أكثر من ion hydrogène H+. توا باش نشوفوا مع بعضنا l'effet de la dilution sur le pH d'une solution. شو معناتها dilution؟ معناها نجينا خذينا une solution acide de pH égale à 2 وعملنا لها dilution. كلمة dilution معناها on ajoute le H2O. كي باش نزيدوها الماء شنو باش يصير له البي باش نزيدوها الماء لو بي اش نتاعو ايغال 7. البي اش نتاع الماء ايغال 7. دونك كي نزيدو الماء للسوليسيون هذه لو بي اش هذايا باش يصير له؟ باش يكبر ولا باش يصغر؟ باش يكبر، باش يولي يقرب للبي اش نتاع الماء. il se rapproche de 7. il se rapproche, il tend vers 7. واضح هوني؟ نقولوا هوني alors le pH se rapproche de 7, la solution devient moins acide. مثلا السوليسيون اللي كانت البي اش نتاعها ايغال 2 وقت البي اش يكبر مثلا البي اش دو لا سوليسيون هذيا اسيد باش يولي ايغال 3. دونك لا سوليسيون devient moins acide. متفاهمين هوني؟ Si la solution est basique وعملنا لها dilution, donc on ajoute le H2O. بالطبيعه ال H2O البي اش نتاعو égale à 7. Solution basique de pH égale à 12. Je باش يصير لها solution هذيا؟ le pH نتاع الباز باش يكبر ولا باش يصغر لهنا؟ ال 12 باش تقرب لل 7 يعني باش تصغر. واضح هوني؟ On peut dire que le pH diminue et se rapproche de 7, la solution devient moins basique. واضح هوني؟ معناتها le pH tend vers من 12 tend vers 7 معناتها le pH de la solution الجديد ينجم يولي مثلا من 12 باش يصغر ينجم يولي 11. واضح هوني؟ la solution devient moins acide. Alors l'équation entre l'acide qui est caractérisé par H+, et la base qui est caractérisée par OH-, نجمو نكتبوها هكايا. OH- plus H+, qui donne H2O.
هكا نكون كملت معكم الفيديو هذايا، ان شاء الله نكون فدتكم. نختم بالصلاة على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، صلاة تفتح لنا بها ابواب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا ابواب الشر والتعسير. À très bientôt.